नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 17 मे शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबरटी देखा पूर्व आपंकर भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी गोटे लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर पाइपर तेरे कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। गुळुगुळीरू मिलिबो त्राही 8 जिला को ऑरेंज वार्निंग तबे असह्य गुळुगुळीरू मिलिबो त्राही आसंता 2 ରୁ 3 घंटा भितर राज्यर 8टी जिले घड़घड़ी सहित वर्षा पवन होई पारे बोली सूचना देछि पाणीपाग विभाग। आगामी 2 ରୁ 3 घंटा मध्य कोरापुट मयूरभंज रायगड़ा कंधमाल नयागढ़ गंजाम गजपति और बौद्ध रे 2टी स्थान रे हालुकरू मध्यम धरण वर्षा घड़घड़ी हेबार संभावना रही। पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर रही पारे तबे ए सब जिला को पाणीपाग विभाग ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। एही प्रभाव दुर्बल निर्माण पनीपरिबा चाष विशेष प्रभावित होई पारे। सेपटे गतकाली संध्यार काल साजिला काल बैशाखी ब्रजपात घटी 6 जनकर मृत्यु होईछि। कोरापुट जिलार ब्रजपात घटी 3 जनकर मृत्यु घटिता बेले गंजाम जिलार 2 जनकर मृत्यु घटिछि। तबे 3 जनक हेले बापा मां नातुणी बिलरे काम करुथा बेले हठात घड़घड़ी एवं बिजुली मारिथिबा जोगुरु तांकर मृत्यु होईछि। सेहि भली आउ 2 जन मध्ये बाहर थिबार तांकर मृत्यु होईछि बोली कुहा जाउछि। आज ओडिशा पर्यटन उन्नयन निगम एक समीक्षा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। आज समीक्षार बैठक में जोगदे विभिन्न प्रकल्पर समीक्षा करने सहित आगामी दिन में कार्यपंथा उपर मध्य प्रभाती परिड़ा आलोचना करिसेंती। बैठक में विभागीय कमिशनर शासन सचिव बलवंत सिंह अन्यान्य अधिकारी उपस्थित थिले। तेबे कहुछि विकसित ओडिशा को नजर रखी कार्य करने सहित ओडिशार पर्यटन को शीर्ष पहुंचा लगी जो धारा कार्य हेबा ताहा परामर्श देइतिले। सरकार सबुति पई प्रतिश्रुतिबद्ध नुआ सरकार सबु किछि नुआ शैली हेबो बोली शीघ्र हेबो बोली कहिसंती। कोनोसी प्रकार समस्या रहिबो नै बोली श्रीमती प्रभाती परिड़ा सूचना देइसंती। एप्रिल 4 तारिख रे ओडिशा पर्यटन विभाग इको रिटेड विभिन्न कार्यक्रम एवं प्रकल्प एवं ओटीडीसी समीक्षा करथिले श्रीमती प्रभाती परिड़ा। एतर कुआ जाउछि कोनोसी प्रकार जेपडे असुविधा न होए। बीएमसी रो स्वान उद्धार गाड़ी रो शुभारंभ प्रति मास रे 2000 बुला कुकुर को बंध्याकरण हेबो। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षरु आरंभ होला कुकुर बंध्याकरण। बीएमसी मुख्यालय रे आज मेयर सुलोचना दास सान उद्धार गाड़ी को पताका देखाई शुभारंभ करिसंती। सेमान को बंध्याकरण करिया पई हैदराबाद स्थित भेड़ सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट एथर कार्यदेश दिया जायछि। प्रति मास रे 2000 रु अधिक बुला कुकुर को बंध्याकरण करिया पई व्यवस्था कर जायछि। एही अवसर स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष स्वास्थ्य परिमल बिरंची नारायण महासुपकार और अभियोग सामाजिक न्याय स्टैंडिंग कमिटी अध्यक्ष विनयन जेना समेत कॉर्पोरेटर अधिकारी वृंद उपस्थित थिले बोली कुआ जाउछि। सावधान पुणी व्यापिलाणी कोविड-19 एशिया रे व्यापुची कोविड-19 भाइरस हांगकांग एवं सिंगापुर भी वृद्धि पाइछि संक्रमण। किछि दिन व्यवधान पर पुणी व्यापिबार लागिछि कोविड-19 भाइरस। कोविड-19 कथा कहले लोक भयर थरुचंती। हांगकांग रो स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र संक्रमित रोगर शाखार मुख्य आल्बर्ट ताऊ स्थानीय गणमाध्यम कहछन जे शहर रे कोविड-19 रोगी संख्या वृद्धि पाइबार लागिछि। गत वर्ष कोविड-19 पॉजिटिव प्रमाणित होइतबा श्वासक्रियार नमूना संग्रह करी शीर्ष रे थिला। गंभीर मामला मृत्यु संख्या सेमानकर शीर्ष स्थान रे पहुंचिछि। मे 3 पर्यंत सप्ताह रे 31 टी गंभीर मामला सामना को आछि। जदियो कोरोना काल रे चिन्हट होइतबा रोगी संख्या कम अछि किंतु एबे भी लोक मन रे भय सृष्टि होइछि। बदली गला मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी ठिकणा एणिकी एठी शुणिबे लोकंकर अभियोग। तबे बुधवार दिन सरकारी सूत्र एक सूचना मिली जे अशोकनगर मंडल साधना केंद्र यूनिट 2 नूतन सुविधा योजना होईछि। नुआ स्थान प्रस्तुत न हेबा पर्यंत अस्थायी सेवा टंबू व्यवस्था चलिबो। एई नुआ सुविधा सुलभता वृद्धि दक्षता उन्नति लक्ष्य रहिछि। 15 कोटी टंकार व्ययर संपूर्ण हेबो बोली कुआ जाउछि। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी एक नुआ स्थान को स्थानांतरित हेबो। लोकक मानकर व्यवस्था लोक मान सुविधा पई सरकार एसबु करूचंती। तबे एपर्यंत
8,737ଟି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର 84% ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। 7,331ଟି ମାମଲା ସମାଧାନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2025 ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା 9 ଅଧିବେଶନରେ 9,377ଟି ମୋଟ ମାମଲାରେ 88% ସମାଧାନ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିପାରିବେ। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏମ୍ପି ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମେ 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ରେଗୁଲାର ପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ 420 ଟଙ୍କା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କଥା ଦେଖିଲେ 8,362 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି 17,384 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ସେ ନେଇକି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏସ୍ସିବିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଯାଉଥିଲେ, ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଦର୍ଶାଇଲେ। ଏଥିସହିତ ଏସ୍ସିବିରେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଇସିଟି ଇକୋ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏହି ମାମଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖରେ କରାଯିବ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, 16 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିକଟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 16 ଜଣ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ପଦୋନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଗତକାଲି ମେ 15 ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଧର୍ମ ହାଂସଦା, ରୀନା ମହାପାତ୍ର, ଲିଲି କୁମାରୀ କୁଲ୍ଲୁ, ଆରାଧନା ଦାସ, ନରହରି ସେଠୀ ଏମିତି ପାଖାପାଖି 16 ଜଣ ସରକାରଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। 2025 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଫିସରମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଲି ପଦବୀ ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରୁ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରକୁ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା। ତେବେ ଏ ନେଇକି କୁହାଯାଉଛି କୋରାପୁଟ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜୟପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। କୁଆପଥର ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ରାଜ୍ୟରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ହେବ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କିଛି ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମେ 17ରେ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ट्रांसजेंडर बोर्ड गठन कले राज्य सरकार ट्रांसजेंडर को स्वार्थ और अधिकार काम करिबो एही बोर्ड। ओडिशा सरकार प्रथम थर पे ट्रांसजेंडर संप्रदाय कल्याण पे एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड गठन करिसंती। एही ट्रांसजेंडर को स्वार्थ और अधिकार पे काम करिबो। बोर्ड रो अवधि 3 वर्ष रहिबो। 3 वर्ष समाप्ति पर बोर्ड पुनर्गठन करिया पे विभाग पदक्षेप ग्रहण करिबो। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पे शिक्षा चाकरी गृह एवं स्वास्थ्य संपर्क योजना को बोर्ड देखिबो। सेमानकर सांविधानिक मानविक अधिकार सुरक्षा करिबो। समय समय सर्वेक्षण गवेषणा मूल्यांकन माध्यम ट्रांसजेंडर व्यक्ति आवश्यकता चाहिबा बुझिबा प्रभावशाली विकास योजना एवं कार्यक्रम नीति गठन करने को निश्चित करिबो। विभिन्न विभाग मध्य समन्वय सृष्टि करी विशेष फोकस योजना माध्यम समुदायर कुशलता वृद्धि निश्चित करिबो। बोर्ड रे अध्यक्ष समेत 12 जन सदस्य रहिबे। सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग मंत्री अध्यक्ष रहिबे। विभागीय सचिव बोर्ड उपाध्यक्ष रहिबे। विभागीय निर्देशक बोर्ड सचिव दायित्व तुलाइबे। विभिन्न विभाग प्रतिनिधि बोर्ड रे रहिबे। 2 जन ट्रांसजेंडर बोर्ड रे सदस्य रहिबे बोली कुआ जाउची।
प्रधान शिक्षक और शिक्षयित्री बदली पर आज आवेदन शिक्षा वर्ष लगी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री बदली आवेदन आरंभ हो जाए विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर कैलेंडर प्रकाश पाई जून 13 सुधा बदली प्रक्रिया शेष करने को माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय को निर्देश दी तेज कहुच्छे मे 15 रु 30 पर्यंत माध्यमिक विद्यालय शिक्षक और प्रधान शिक्षक माने बदली ऑनलाइन आवेदन करेंगे 31 सुधा जिला शिक्षा अधिकारी माने आवेदन फॉर्म गुड़िक जांच करने सहित अपलोड करेंगे 5 जून सुधा मेडिकल मामला को मेडिकल बोर्ड को पठाଯିब जून 10 मध्य मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट को ग्रहण कर 11 तारिख मध्य योग्य प्रार्थी को ड्राफ्ट लिस्ट प्रस्तुत हेबो 13 तारिख में राज्य स्तर स्थानांतर कमिटी द्वारा प्रधान शिक्षक एवं शिक्षक अंतर जिला स्थानांतर पर योग्य तालिकार जांच करा भारत किणिब 50,000 कोटी टंकार युद्ध सामग्री लड़ुआ विमान क्षेपणास्त्र बुड़ा जहाज सहित भारत ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को बहुत क्षति पहुंचाई यही ऑपरेशन माध्यम भारत पाकिस्तान मध्य तार शक्ति विषय अवगत कराई समय गुरुत्वपूर्ण खबर मध्य सामना को आसी केंद्र सरकार प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि करिब सेना को आहुरी शक्तिशाली करिब ऑपरेशन सिंदूर सहित पाकिस्तान आतंकी को खत्म करने एथर बजेट रे 50,000 कोटी टंका वृद्धि करिपारंती प्रतिरक्षा मंत्रालय सरकार पांठी वृद्धि करने को प्रस्ताव देइछि जहाँकि नवेम्बर डिसेम्बर मासरे संसद रे शीतकालीन अधिवेशन अनुमोदन मिल पारे बोली सूचना मिलुछि गाड़ीर चालन काटिदेला कि कैमेरा घरे बसी आपण करिपरिबे जांच आजिकली सब डिजिटल होई गलानी स्पीड लिमिट आपणकर जदि हेलमेट नाही आपण रॉन्ग रूट रे चलाउचंदी सब किटे चालन ऑनलाइन एबे कटुची गोटे एसएमएस आपणक पाखु आसीबो फोटो सहित दरकार पड़िले आसीबो आपण केते टंका फाइन कटला मध्ये आपण माने चेक करि परिबे सर्वप्रथमे परिवहन विभाग रो ऑफिशियल वेबसाइट की जिबे e-chalana.parivahan.gov.in को जाई चेक करिबे वेबसाइट रे चालन स्टेटस देखिबे बा ई चालन स्टेटस देखिबे या परे आपनकर गाड़ी पंजीकरण नंबर चालन नंबर मध्ये चेक करिबे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देबाकू पड़िबो गाड़ी नंबर व्यतीत आपन ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चालन माध्यम रे स्थिति जांच करि परिबे तापर कैप्चा कोड पूर्ण करिबे आपनकर देखि परिबे चालन अछि कि नाही जदि आपनकर अछि तुरंत पेमेंट करिबे 90 दिन रो अधिक पेमेंट न कले आपनकर फाइन पटिबो आपनकर दरकार पड़े ड्राइविंग लाइसेंस मध्ये किछि दिन पई कि मध्ये काम करिबो नाही परमानेंट टेम्पररी ब्लॉक करा जिवो 30 वर्ष पर महिला माने मांडिया चाष अमल भल हेउथुवा बेले समस्या सृष्टि करिছে बजार समस्या दिन थिला ओडिसा रो लोक माने 70 80 दशक रे धान टर अधिक मांडिया चाष करथिले से समय आज की हाइब्रिड धान चाष करा जाउ नथिला लोक माने खत गोबर देसी धान चाष करथिले देसी धान बहुत कम अमल हेउथा बेले लोक माने खाद्य आवश्यकता पूर्ण करि परनुथिला तेनु लोक माने से समय चावल टर अधिक मांडिया खाद्य व्यवहार करथिले किंतु परवर्ती समय जो मांडिया को लोक माने क्षुधा मेंटेवा पई मुख्य खाद्य भाबे चाष करुथिले ताहा परवर्ती समय चाष तालिका हजि जाइथिला आज दिन में मांडिया एक स्वास्थ्यकर निरोगी खाद्य बोली बेस लोकप्रिय हासिल करिछि मांडिया प्रचार प्रसार पूर्व सरकार मांडिया मिशन भाव एक योजना कार्यकारी करथिले एबे मांडिया चाष पई समस्त आग्रह हेउचंती भारत में तैयारी करा जिवो नहीं आईफोन एप्पल रो सीईओ टिम कुकुंग को मना कले ट्रम्प अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थोड़े चर्चा रे रहिचंती ट्रम्प एप्पल रो सीईओ टिम कुकुंग कहचन जे मो चाहू नहीं एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन पई एक फैक्ट्री स्थापन करू प्रकृत में एप्पल भारत में विभिन्न स्थान रे आईफोन उत्पादन पई फैक्ट्री खोलुची जाहाकु नै डोनाल्ड ट्रम्प असंतुष्ट होइचंती ट्रम्प टिम कुकुंग कहचन जे आमे भारत में एथर उत्पादन आग्रही नुहे भारत निजे निज विषय चिंता करि परिबो अमेरिका राष्ट्रपति कहचन टीम कुकुंग रणनीति रे मोर आपत्ति रहिछि भारत रे अधिक प्लांट करिबार आवश्यकता कोन ए रिपोर्ट अनुसार कड़र रे सरकारी गस्तर ट्रम्प एप्पल सीईओ को आलोचना बेले एकथा कहचंती डोनाल्ड ट्रम्प कहचंती मु चाहू नै भारत रे एप्पल रो कोनोसी फैक्ट्री हो जहा फल रे एबे आईफोन रो मूल्य मध्ये वृद्धि पायो बोली एभली एक खबर जहा सुनिले आपन को मध्ये आश्चर्य लागि पारे मात्र 14 दिन रो झियो रो गळा काटी ओळिया गदारे फेंगी देला बापा एभली घटना आपन को निश्चित
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବ। ତେବେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଜଗତ ନିଜ 14 ଜଣ ଝିଅକୁ ମାରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଜଗତ କାମ କରୁଥିଲା। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ ଜଗତ ଏହି କାମ କରି ଆସୁଥିଲା। ତେବେ ଝିଅକୁ ବୋଲେଇବା ବାହାନାରେ ଘରୁ ଆଣି ତା ଗଳା କାଟି ଏକ ନବଜାତର ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଜଗତକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିଭଳି କାହିଁକି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏଭଳି କଲେ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 6000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ। ବଢୁଛି ଏଆଇ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏଆଇ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛଟେଇ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, କାଳେ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି କରାଯିବ। ତେବେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କାମ ସହଜ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ 48 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ଏଆଇ ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ ବା ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେହି କାମ ଶେଷ କରିଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ 6000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ 3% ଅଟେ। ଏହି ଛଟେଇ 2023 ପରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛଟେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ 10,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି 6000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯିବ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଛଟେଇ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ସୁନାର ଚମକ ଆଉ ମିଳିନାହିଁ। ଏଥର ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ 2300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସୁନା ଦର 2292 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି। ଏବେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 91,484 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 91,484 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ସୁନା ଦର ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି, ବଢୁଛି। ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦାମ 86,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ପିଏମ କିଷାନ, ସିଏମ କିଷାନ, ସୁଭଦ୍ରା, ମାଧୋ ସିଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ଜଲଦି ବର୍ଷେ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ବିଜେପି ସରକାର ସବୁ କିଛି କରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ମାଧୋ ସିଂ ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳିଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ବଢିଛି ଏବଂ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ 15,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି କରୁଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇସାରିଥିବେ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଆଗକୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।